Hello guys, good morning guys. Welcome back again sa ating YouTube channel guys na Sweet Vlog. July 4, 2024 guys. Ang resulta sa 9pm nag double 353. Puros double sa sa July 3. Pang order na kuan. Resulta puros mga double ang resulta. Then proceed sa pang order na combination guys sa 3 leg STL ni. Natay base combination dire. Diri na to computon sa 353 ang pang order na combination natin. Magdala ta og 5 2 6 then 2 6 5 target rumble ni siya. Then magdala ta double 5 5 4 then 4 5 5 target rumble gapon siya. Then eskalera na 5 3 4 o 4 3 5 target rumble ang old draw niya, old draw. Then maintain na siya guys ha, 138 then 318 target rumble. Ano itong combination na sa kuan sa July 4, 2024 pang older na combination na itong 5 to 6 din 265 target rumble din double na 554 din 455 target rumble din eskalera na 534 din 435 din atong paminti na 138 o 318 target rumble. Subscribe atong YouTube channel guys na, din paki-like din paki-share.